kasama ulit natin kayo. Yes. Mga ayos, kaway-kaway. Ito pala yan. Okay, let's go. Good morning po. Good morning. Ride safe. Good morning po. Good morning. Ride safe po, ma'am. Ride safe po, ma'am. Nang iiwan ka na naman, ha? Go na. Wow! Ride safe. Dadaan din pala tayo rin. Tawag dito. Video lang. Mamaya sabay-sabay na. Okay na. Ay. Panji nga pala, Panji. Hindi ka pala, bro? Okay, let's go.
Bibili po silang dumpling. Dongbei. The pressed dumplings. Talagang fresh talaga siya. Ayun, yung pagawa sila doon yung lamesa. Oh.